السلام عليكم. في الفيديو هذا باش نصلحوا 3 اكزرسيسات من شابيتر سويتريي. نبداو بالاولاني هذايا اللي هو اكزرسيس 3 خاطر ديجا عملنا 2 اكزرسيس قبل في فيديوهات. دونك قال لنا سوا UN est égal à 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2 plus jusqu'à 1 sur 2n. قال لنا montrer que UN est croissante. Donc on va calculer UN plus 1 moins UN. غنشوفوا نحن UN plus 1 وحدها est égal à قداش. Donc on remplace chaque n par n plus 1. Donc tu as 1 sur n plus 2. Et là tu as 1 sur n plus 2. Et là tu as 1 sur n plus 3. Jusqu'à 1 sur 2n. توا لهنا في هذايا تو كي نعوض n par n plus 1 شتولي عندي تولي 2n plus 2. Donc فما deux termes مازالو ناقصين. Donc 1 sur 2n plus 1 plus 1 sur 2n plus 2. Donc كي نعملو توا un plus 1 moins un. فما دي تيرم باش يطيرو. دونك شو يقعدو دونك من 1 sur n plus 2 هذايا حتى يكشي 1 sur 2n كلهم باش يتنحاو هادو. دونك شنو تقعد 1 sur 2n plus 1 plus 1 sur 2n plus 2 moins 1 sur n plus 1. Elle est venue قدامها moins هذايا خاطر عملنا moins un. Donc on ramène au même dénominateur. Donc tu as les 1 sur 2n plus 1. هذه 2n plus 2 هي بدها 2 fois هذايا. Donc tu as les 1 moins 2. Donc tu as les moins 1 sur 2n plus 2. Donc tu as les عندي لهنا 2n plus 2 moins 2n plus 1. Donc tu as les moins 2n moins 1 sur 2n plus 1 fois 2n plus 2. 2n moins 2n est nahao, donc égale 1 sur 2n plus 1 fois 2n plus 2 qui est positif. Donc UN est croissante. Deuxièmement, on déduire que UN est convergente. احنا عندنا UN est croissante. Donc je مازلتنا شويه convergente juste اللي هي majorée. Donc لازمنا نشوفوا عدد اكبر من UN. بنعاودوا نكتبوا UN هي شناهي؟ هي 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2 plus 1 sur 2n pour tout n appartient à n. عندنا تكنيك نتاع خدمه لهنا. دونك كنشوفوا لي تيرم تاع اللي موجودين لهنا. اكبر تيرم هو شناهي؟ هو 1 sur n plus 1. الباقي الكل اصغر منه. واصغر تيرم هو 1 sur 2n. دونك نمشيو نخدموا بالتيرم. دونك ناخذوا التيرم الاولاني 1 sur n plus 1 entre quoi et quoi? Entre 1 sur n plus 1 و 1 sur 2n. خاطر 1 sur 2n اصغر حاجه دونك اصغر منه. نمشيو للتيرم اللي بعده 1 sur n plus 2 compris entre 1 sur n plus 1 ou 1 sur 2n. نكملوا كيكا حتى كشي ناخذوا 1 sur 2n compris entre 1 sur 2n ou 1 sur n plus 1. طيب باش نعملوا السوم شنو هي تعطينا؟ باش نكمل لهنا. Donc 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2 حتى كشي 1 sur 2n هي بدها UN. باهي من هنا قداش من مرة عملنا 1 sur 2n قداش عندنا من كعبة لهنا. دونك هو بيدو nombre de termes. nombre de termes هو شناهي؟ dernier indice اللي هو 2n moins n plus 1 donc n moins 1 plus 1 donc n fois. Donc n fois n terme عندنا. donc n fois 1 sur 2n. donc n fois 1 sur 2n. نفس الشيء لهنا. donc n fois 1 sur n plus 1. donc n entre quoi et quoi? لقيناها entre 1 demi et n sur n plus 1. وإحنا قلنا لازم ال UN نلقاوها majorée. donc n sur n plus 1 هي بدها inférieur égal à 1. كيكا ولا خاطر n car n toujours inférieur à n plus 1.
Donc, je n'ai rien à dire. Donc, on a UN est croissante. On a UN est majorée par 1. Alors, UN est convergente. Un tas de l'exercice li بعده. B, هذا l'exercice 2, l'exercice 4. Donc, je parle soit UN est égal à 1 sur 1 au carré plus 1 sur 2 au carré jusqu'à 1 sur n au carré pour tout n appartient à n étoile. N étoile est tous les valeurs de m sauf 0. Donc, premièrement, on a montré que UN est croissante. Donc, là, باش نعملو كيما l'exercice الأولاني باش نعملو UN plus 1 moins UN. خلينا نشوفو UN plus 1 هي شناهي. هي 1 au carré, 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur n jusqu'à 1 sur n au carré, plus 1 sur n plus 1 au carré. نقصنا كان ترم هكا هاو. Donc, نعملو توا UN plus 1 moins UN. تو لي تيرم برشا لي تيرم الكل بريس باش يتنحاو. شو قعد لنا تيرم واحد هذوما الكل باش يتنحاو. شو قعد لنا كان 1 sur 1 plus 1 au carré qui est positif. Donc UN est croissante. نتعدو deuxièmement petit a. قال لنا montrer que pour tout k supérieur ou égal à 2, 1 sur k au carré inférieur à 1 sur k moins 1 moins 1 sur k. Donc, أسهل méthode هي نجيب كل فرد شيرة هي كل على اليسار كل على اليمين ونوليو نكومباريو par rapport à 0. Donc نعملو 1 sur k au carré moins 1 sur k moins 1 plus 1 sur k. نعملو même dénominateur. Donc, même dénominateur هو k au carré fois k moins 1. هذا يفوق شي نقصتها كان k moins 1 كهو. هذا نقصتها هي k au carré donc moins k au carré. وهذا ايش نقصتها k و k moins 1 donc plus k fois k moins 1. Donc il est égal à quoi? K moins 1 moins k au carré plus k au carré moins k. Donc, forme deux simplifications. Donc, sur k au carré fois k moins 1. Donc, avec k au carré positif ou k moins 1 positif, allez, je rappelle k supérieur ou égal à 2. Donc, on a moins 1 four, donc on a négatif. Donc, c'est bon, on a le résultat est donc 1 sur k au carré inférieur à 1 sur k moins 1 moins 1 sur k pour tout k à supérieur ou égal à 2. نتعدو petit b. Alors on déduire que UN inférieur à 2 moins 1 sur n et que UN est convergente. B, on déduire. Donc, je stame la question qui قبل هذه. Donc, UN est 1 sur 1 au carré, 1 sur 2 au carré. تشبه هذه 1 sur les termes تاعها sont de la forme 1 sur k au carré. Donc, نبدأ بالترم تاع UN. بنقولوا d'après. Deuxièmement, petit a, on a donc نبداو اول حاجه بالترم الثاني الاولاني ليه ما ناخذوش k égale à 1 خاطر k supérieur ou égal à 2. Donc نبداو ب 1 sur 2 au carré inférieur ou égal à شناهي 1 sur 2 moins 1 moins 1 demi. باهي اللي بعد هذا اللي هو égal شناهي هذايا 2 moins 1 donc تعطينا 1 moins 1 demi هذا. Donc اللي بعد 1 sur 3 au carré inférieur ou égal à 1 sur 3 moins 1 اللي هي 1 demi
moins 1 tiers. Donc, نكملوا حتى شي 1 sur n au carré. نلقاها inférieur à 1 sur n moins 1 au carré. Inférieur à 1 sur n moins 1, moins 1 sur n. Donc, on a le somme. شنو نلقاو كي نعملوا السوم تاع هذا الكل شنو نلقاو يا جماعه؟ نلقاوش ان نلقاو ان موان 1 خاطر هذايا الاولاني ما خديناهاش. باهي دونك انفيريور و ايكال شناهي؟ عندنا دي سامبليفيكاسيون اللي هما هذوما هكايا. دونك شنو تخرج لي؟ تخرج لي 1 موان 1 سور ان. دونك كي نخلي ان وحدها توا موان 1 لازم تولي بلس 1. 1 بلس 1 égale à 2, 2 moins 1 sur n. Pour tout n appartient à n étoile. B. نتعدوا الكيستيون الاخراني قال لنا شناهي؟ قال لك et que un est convergente. donc احنا عندنا un est croissant donc juste باش نشوفوها اللي هي ماجوري ولا لا. لازم نشوفوها ماجوري معناها نمونطريو اللي هي ماجوري. donc on a un inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n qui est inférieur à 2 صحيح ولا خاطر 2 moins 1 sur n عدد اصغر من 2 donc inférieur à 2. donc شنو اللي عندنا؟ نقولوا un est croissante ou un majoré par 2, donc un est convergente. نتعداو l'exercice اللي بعده. هذا هو l'exercice 5. اش قال لنا؟ soit un est égal à 1 plus 1 sur 1 factoriel plus 1 sur 2 factoriel jusqu'à 1 sur n factoriel. قال لنا montrer que pour tout n appartient à n étoile 1 sur n factoriel inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n moins 1. قال لنا 1 sur n factoriel لازم نشوفوه inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n moins 1. ترى كي نحاولوا نبدلوه احنا كي نعملوا الانفيرس نتاعهم. donc il faut montrer que n factoriel supérieur ou égal à 2 puissance n moins 1. باهي وبالنسبه للجماعه ما يعرفوش معناتها فاكتوريال معناتها n فاكتوريال هي n فوا n moins 1 فوا n moins 2 حتى كي ناخذ طول ال 1. مثلا كي نعطيك 4 فاكتوريال انا اش معناها؟ قريناها ديجا عملناها في البروبابيليتي. 4 فاكتوريال هي 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1 هكاكا وحنا ماشيين راجعين بالطويل حتى كي لل 1. باهي دونك il faut montrer ça. دونك شنو عندنا نحن يا جماعه؟ نمشيو نخدمو بالترم ترى تبدا عندنا هنا شناهي؟ 2 supérieur égal à 2 و 3 supérieur égal à 2. مو انا لازمني نلقى 2 puissance n moins 1. دونك ديما لازم فما 2 موجوده 2 باش تتعاود برشا مرات. دونك ديما نحاولوا نعملوا comparaison par 2. دونك كل ترم حتى كي نمشيو لل n supérieur égal à 2 راه كي نعملوا برودوي تاع واش يعطيني n فوا وانت راجع حتى كي لل 2 اللي هي تعطينا n فاكتوريال supérieur égal شناهي 2 قداش من مره تعاودت لهنا قداش من مره. دونك هو بيدو نومبر دو تيرم اللي هو n moins 2 plus 1 دونك n moins 1 fois donc 2 puissance n moins 1. دونك شنو عندنا؟ donc 1 sur n factoriel inférieur ou égal 1 sur 2 puissance n moins 1 pour tout n supérieur ou égal à 2. خاطر بدينا بالدو نحنا هنا نخدمو يا جماعه. اما هو شو السؤال شنو قال لي؟ قال لي pour tout n appartient à n étoile معناتها فما الان ما خديناهاش نمشيو نخدمو الان وحدها. باهي خلينا نخدمو الان وحدها. شنو نعملو 1 sur 1 فاكتوريال نحسبوها وحدها تعطينا قداش؟ تعطينا 1. نمشيو نحسبو 1 sur 2 puissance 1 moins 1 اللي هي 1 sur 2 puissance 0 اللي هي 1. دونك شعنا لهنا دونك 1 sur 1 factoriel لقيناها هي بدا 1 sur 2 puissance 1 moins 1. conclusion شنو عندنا 1 sur 1 factoriel est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n moins 1 pour tout n
supérieur ou égal à 1 ou elle appartient à n étoile. نتعداو deuxièmement. On déduire que En est majoré par un réel que l'on déterminera. كنشوفوا 1 sur 1 factoriel هي بيدها نفس les termes تاع En هما بيدهم نفس الفورمة. Donc نبدا نخدم بالوحدة بالوحدة. Donc 1 sur 1 factoriel inférieur ou égal à شنو d'après premièrement inférieur à 2 puissance 1 sur 2 puissance 0 خاطر 1 moins 1 اللي بعدها 1 sur 2 factoriel inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance 1 اللي هي 1 demi 1 sur 3 factoriel inférieur à quoi 1 sur 2 au carré واحنا ماشيين حتمشي 1 sur 1 factoriel inférieur à quoi 1 sur 2 puissance n moins 1 كنعملو السوم تاع شنو يعطيني 1 حتكشي 1 sur 1 factoriel ما يعطيناش un يعطينا un moins 1 inférieur à quoi 1 sur 2 puissance 0 هي 1 plus 1 demi plus 1 sur 2 au carré plus jusqu'à 1 sur 2 puissance n moins 1 donc هذا يا جماعة لازم نحسبها السوم هذه لازم نحسبها نمشي نحسبها واحد ترى هي سوم تاع شناهي هذه كاينه سوم تاع سويت جيومتريك هي سوم تاع سويت جيومتريك دو ريزون 1 دومي ترى نمشيو من الترم للترم من 1 اللي بعده 1 دومي كاين ضربنا في 1 دومي اللي بعده 1 sur 2 كاري كاين ضربنا في 1 دومي زاد وحنا ماشيين هكاك دونك سي اون سويت جيومتريك دونك وشنو هي السوم تاع دو سويت جيومتريك هي premier terme de la somme fois 1 moins q puissance nombre de termes sur 1 moins q. B. Donc, premier terme de la somme, il est 1. Donc, on va 1 moins q. Donc, 1 moins q, il est 1 demi. Puissance nombre de termes. Quel est le nombre de termes? Les indices n moins 1. Vous avez 2 puissance 0. Donc, n moins 1 moins 0 plus 1. Donc, 1. Sur 1 moins 1 demi. Qui n'a 1 moins 1 demi, t'atteins 1 demi, t'as la faut que tu 2. Donc 2 fois 1 moins 1 demi puissance n. Donc, je n'ai rien dit là, j'attends l'année. Donc, je vais rien dire un moins 1 inférieur ou égal à le développement de les 2 moins 2 fois 1 demi puissance n. Donc, un inférieur à quoi 3 moins 2 fois 1 demi puissance n. وإحنا لازمنا نشوفوها ماجوري كيكا ولي دونك هذه inférieure à شناهي واضحة اللي هي inférieure à 3 donc un est majoré par 3 نتعدو troisièmement قال لنا montrer que un est croissante نعملو un plus 1 moins un خلينا نمشي نشوفو un plus 1 وحدها هي شناهي donc est égal نمشي نشوف قداش un هي donc un plus 1 est égal à 1 plus 1 sur 1 factoriel plus 1 sur 2 factoriel plus 1 sur 1 factoriel plus 1 sur 1 plus 1 factoriel. Donc كنشوفوا هذا الكل من هنا حتمشي لهنا هو بدو ان هذا donc نعملو un plus 1 moins un نلقاوها 1 sur 1 plus 1 factoriel qui est positif donc en est croissante. Ben, je question الأخراني اش قال لنا on déduire que en est convergente ما فيها شيء donc عندنا en هنا croissante وعندنا en majoré
par 3. Donc, UN est convergente. Allez, salam alaikum.